हऊ सुना है पंडित डेरी मन करना ए बाप काली की आउ समय नहीं मोर भवन मंगला पुराण सरिबार लेखा आज न सराइले काली की विजार हो गए का काली तो सारा राती पाई जीव ये पहर दिन माँ गंगा जीवटी झुट सुनारे आनंद डेरी न श्रवण एबे खुलना को जेते दंड देलाणी पूर्ण से दिन खुलना बनस्ते चढ़िला बन मध्य बाप तहु रही बनस्ता मध्य रे कुड़िया करी हरे कुआ गोटिया जन्म होइला ताहारी से दिन पुओ तार हिला जन्म भाविला कि सामु करी बहिण से पुओ टाकुरे रखीदेले नहीं हे बाप मंगला माता को सुमरणा करही माँ मंगला शरण हरे अष्टवे ताल को पठाई देले पूर्ण आठुटा धन गले सखी अटंती भले पुअर नाभिटा को बेगे काटी न देल अरे पुओ नाभि काटी रे मोर धन माली पुओटा को से कासेकी एबे करंती खाली सेवन स्तरे ये कोले विचारू डाल कुड़िया गोटे कोले मातरू से डाल कुड़िया रे रखिले नहीं हईरे से दिन उठुराइला खुलना ओट बाप यही परी किछि दिन ए बितीण गला रे धन बितीण गला पुआ को तार पंचुआती हेला हईरे षष्ठुआरी करिले रे देते कोदन आठुआरी करिले हेला 8 दिन जो दिन 12 दिन रे हला संपूर्ण बाप यही परी चढ़िला देखे 21 दिन जो दिन बाप 21 दिन ए कथा स्थान रे देवार क्षीण से दिन नयना को देलाणी कही खुलाणार गोटे पुआ जन्म होई जानिछ कि गो एबे नयना तुई दक्षिण नयना मने हेला कातरू दहन बने बाप चली लागी नयना बोइला लो मुकेड़े कोठा हलो तार जदि पुओ गोटे जन्म हेला एका मोर आउ परित्राण परा नाई तो एका मामू आज नाई काली की सबू देवी बताई कारण काली की मोर पुराण न होई बधन सराई देवी मुमांक पुराण से दिन बसा घरे कहीदेवी ए कथाटा मुई चिंता करनी मामू बसी थोड़ा से दिन खुलना ये सयन कला दैव जोगे बाप खुलना गल पुआ को धरिला हईरे खुलना नारी तम भारी पड़िला पैताटा घईता तो तुम मामू बड़ सुंदर नाटरे करुछ नंदन तमें घुसरी न को नहीं गोसे न को गोसे एटा मोर भारी पड़छ तो बोले सालुना मोर ना नहीं सालुना मो पैता शुद्र गंठी अटे बहन जाति रे अटू देवी सकर्मा धिका धिक कोना मामू मोर बल पाउनी ए मामू माई मामू को खाइला बाघल एबे मते पड़ी जीव पागल ए माई मामू को खाइला बाघल एबे मते पड़ी जीव पागल
যাଉଛି মামু মাই কি ছাড়ি যাଉଛି মামু মাই কি ছাড়ি যাଉଛି ঘরে ছাড়ি দেলি টণক পেড়ি মু যাଉଛି মামু মাই কি ছাড়ি মু যাଉଛି ଶୁଣରେ ମନ ବାବୁରେ ସେଦିନ ନୟନା ବିଚାରିଲା ମନ କଣ କଲେ ନା ନୟନାକୁ ହରେ ସୁମନା ଦାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଏବେ କହି ନୟନା ଫୁଲଣାର ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ଜାତ ଅଛି ହୋଇ ମା ସେଦିନ ନୟନା ରାଗ ଦେ ଜୋର କହିଲା କେମନ୍ତେ ମାରିବୁ ମୁଁ ତ ଯାର କୁମର ମା ଯୋଦିନ ପୁଅ କୁଲ ଏକୋଇଶି ଦିନ ହେଲା आगो से दिन नयना मने विचार कला सुमना दासी को बेगे देला डाकी गो दासी को संगत रे से धरिला गो मनस्थ मध्य को करिला गो मन से दिन बन रे रहिलेनी पूर्ण दैव जोगे नुण हईरे तेल धरिला एबा पल बन डाकुरे तेल मिसाई देला से लुण तैल से देला मिसाई पुआ सोई अच्छी मालो पलंग जाई बाप डाल सजा करी पुओ को शुआइले अरे से दिन नयना बेगे पलाई गो देखिला फुलना श्राहन को जाई ए पटेरे फुलना तो घर रे नाई अरे पुओ सोई थिला तार मुहरे देले हईरे देई करी नयना घरु पणाई गले जेतो बळे नयना से लबन देला ए बाप विष गुड़ा करे ता पाटी रे खंडी से दिन पुओर प्राण गला पणाई कहले तो बहुत कथा तो जीव होई से दिन पुआ बंचिला नाई अरे खुलना जाई बस्रान कुढ़ा दैव जोगे खुलना आसी गला ए मा घर पछ पटेल खुलना चलिला जाइथिला बंध को से खुलना मारी स्तन दुई गोटी रे थुम्पिला ताहा काले मो पिला को जोर होई जीवो भूत की पेट समो देह रे थी एणु करी दुई स्तन को थुम्पिण देला दैव जोगे खुलना पलाइला जाइन पुओ कुड़े धरिला कोणे हईरे गमा तो कलाणी पुणी खुलनाती आसरे धन मोर नंद नंदन हईरे मो कोल रे कर एबे तू क्षीर पा आउ किए खाई बोलो मा पुओ ताहार आगो पिंडेर ताऊ प्राण नाई ताहार से दिन खुलना कांदी कांदी गला केड़े कथा कलु लो मा मंगला भन मते रही विपत्ति खंडिलु बई आउ लोड़ा नाई नारी जीवन अट से दिन कानंती मंगला को जाई दैव जोगे मंगला शुणिले बई केड़े कथा कला लो अति रतन देइथिबा संपत्ति मारी देला तेणे मा विचार मने एबे कले बुढ़ी रूप गोटी कमा धय से दिन बुढ़ी रूप धरिला मात ए मा मंदार मालिनी नड़ू धरिला सत नड़ू को नहीं पुओ मुखे देले पुओ बसी करी टह टह देवे हंसिले से दिन मंगला तांकु देले बंटाई हईरे आउ थरे से क्षीर देला फुलना जाए क्षीर खाइला धन कांदिला तो बहन से दिन रे बाबो कथा तो ये सुन अरे जेबे बंची गला तार नंदन बना
ଧରିନ ଖୁଲଣା କୋଳରେ ଖେଳି ଦୈବ ଯୋଗେ ଖୁଲଣା ଡାକୁଅଛି ଆସ ଆସରେ ମୋର କାଳିଆ ହାତ ଏହିପରି କେତେ ଦିନରେ ଗଲା ପଳାଇ ବରଷେ ପୁତ୍ରକୁ ରେ ଗଲାଣି ହୋ ଆଉ ଥରେ ପୁଅକୁ 2 ବରଷ ହେଲା 3 ବରଷ ଯେବେ ପୁଅ ତ 4 ବରଷ ପୁଅକୁ ଗଲା ହୋଇ ଦୈବ ଯୋଗେ ପଣା କହନ୍ତି ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତମର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଢୋଲ କେମିତି ବଜାଉଅଛି ଦେଖରେ ବାଳା ମାତ୍ର ମୋର କଥା ଧନ କାଟି ନ ପାରିବ ସିଏ ଡାକିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଳୁଅଛି ଧ୍ରୁବ ଠକି ସିନା ଦେଇଛି ବାପରା ନନ୍ଦନ ବୋଳ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ କହରେ ବାଳ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତୁମର ଛିଡ଼ା ହୋଇଲି ତାପରେ ଶେଷ ଦିନ ମୁଁ ପଳାଇ ଗଲି ଏ 2 ଦିନ ବଡ଼ କଥା ନନ୍ଦନ ମୋର ବହଣା ଯେବେ ଥିଲା ରେ ଧନ ହଉ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଏ ପୁଅ କହୁ କି ନ କହୁ ପୁଣି ଗାହାଣୀର ଧନ ଯେତେ କୁଆଳିଆ ହବ ଗାହାଣୀ ବହଣ ହଇ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଅଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ନି ମୁଁ କି ପୁରାଣ ଘରେ ରଖୁନି ଏଇଟା ଜାଣିଥା ଆଉ ନ ରଖିଲେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣଟା ବହି ମେଲଉଛୁ ଏ ପୁଅ ମୁଁ ବହି ମେଲଉନି କୋଟେ ସତ କଥା ଏଇଟା ଭଗବତୀ ପାଖରେ ତୋତେ ସତ କଥା କହିଲି ହଇରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିଦ୍ୟା ମୋର ଏତେ ଅର୍ଜନ ଭଗବତୀ କାଲି କଷ୍ଟ ଦେଲା ବହନ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲା ସେ ସାଇରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚାରି ଦେଲି ମୁହିଁ କେତେ ବାଧାକୁ ଦେଇ ଏ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ପା ଦେଲୁ ଆଲୋ ମହାମାୟା କହିଲା ମୋର କଥା କଇଁ ପାଇଁ କାଟିଲୁ ନନ୍ଦନ ଏ କଥାଟା ହେତୁ ମତେ ଗଲା ପଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ମତେ ମନା କରିଥିଲା ମୋ ଭାଇନା ଗଦା ପଡ଼ିଲା ଦିନ ଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଯିବୁ ରେ କରିବା କିସ ଆଜ୍ଞା ବହଣା ଥିଲା ତୋର ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସେ ତ ଦେଲେ କରା ନହେଲେ ସରିଯାନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦୈବ ଯୋଗେ ଭୁଲ କଲେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଭୋଗିଲି ବହି ଚରଣ ଧରୁছিল ମାତ ମହାମା ଆଉ ଏ ଭୁଲ କେବେ ମାତ ହୋଇବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ମୁଁ ତୋର କରିବି ଯାତ୍ରା ମା ଦୈବ ଯୋଗେ ତୋ ଚରଣ ଧରୁଛି ଏକା ହଉ ମାମୁଁ ଶୁଣ ଏ ବେଡେ ଋଣ ମନ ମୋର କେତେ ଦୂର ଅଛି ଏ ମଙ୍ଗଳା ପୁରା କିଏ ତ ନାହିଁ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଅଛି ଦେବେ ସଭାରେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଏବେ ଋଣ ମନ ଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କୋଟିଏ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସିନା ସମସ୍ତେ ହାଜର ମାସ ଯାକ ଗାଉଛି ଏ ମାହାଣା ମାତର ଯିଏ ଡାକିଲା ଯାଉଛି ମୁଁ ତାର ପୂଜାକୁ କେତେ ସମ୍ଭାଳିବ ଏ କଣ୍ଠ ମୁଁ କହୁଛି ବା ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ଆରେ ପଣା ଲେମ୍ବୁ ମାନ ସବୁ ପିଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ପିଲୁ ବଞ୍ଚି ମାତ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଣ ମୋର କଣ୍ଠ ଚାଲୁଛି କା ଦୟାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଯେବେ ମୁଁ ନାଟରେ ଡାକୁଛି